ଶୈଳ ପାଷାଣ ହବ ଯେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦବ ସାତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ଯୋଉଦିନ ଉଦ୍ଧାର ହବ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନେଇ ଛିଡ଼ା ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଗୟାସୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପାଷାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସରିଗଲା ଆମର ସତ୍ୟ କରିବା ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ଦେଇଦେଲି ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ ଦେବାନେତା ଭାବ ଥାଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାଇ ନିକଟ ହେଲାଣି ଅଭି ରାମ गोटे पुरुष गया से दिन मागिची सत्य सात पुरुष उद्धार राजीर विषय प्रतियोगितामूलक पालन द्वितीय पाखुड़ार विषय वस्तु गया तीर्थ ए मोर ज्ञानी मंडली विचार करतु आपण मैंने से तीर्थ जिते बड़े पिंड दान देवे सात पुरुष उद्धार गोटे अच्छी से पुण्यर तीर्थ जो आपण पिंड दान देले आम पुरुष उद्धार बड़ कथा कौन सरीगला समय कृष्ण कोरा कान बंशीधारी नील कोरा कान बंशीधारी नील रतन धनमाली नील रतन तोर बिना धनमाली मर नाई बुझे बन बिना धनमाली मोर नाई गुरुदेव कोला कानु बंशीधारी कोला कानु बंशीधारी कोला कानु बंशीधारी कोला कानु बंशीधारी नील रतन धनमाली नील रतन तोर बिना समय ठीक पर्याय में पहुंचे ये मोर मुरली
समय अनुक्रमे कन्याटी बढ़ी 12 वर्ष तो पछरे बयासुर विवाह करी एपटे नवजात कन्या बढ़ी उपयुक्त प्राप्त वयस दुष्कर्म सखी मान को धरी अरण्य विहार कर अनेक युवती अनेक सखी मान को नहीं सही जे धर्म पालन करथिला जहाँ नाम देथिला सखी मान को नहीं जाय अरण्य विहार करिया अरण्य विहार करिया समय कम दुष्कर्म देवराज इंद्र पुओ जयंत आसी अरण्य भ्रमण जेतरे अरण्य भ्रमण करछि बापा सखी माने धरी बुलुछि देखि देला देवराज इंद्र पुओ जयंत कौन कहला कहला ये कोई सुंदर ईश्वर की ना साहित्य कौन कहला कहला जमुना बहार मध्यरे हीरा चतुर्पार्श्व कहीं ना सांगसाथी पलायन निष्क्रिय होगा जयंत प्रेम निवेदन कर प्रेम निवेदन कर मना कर झीटी पुरुष कपल घुषि पार जयंत कहला तुम मो कथा राजी होना भड़े अंगुली वक्र बलात्कार कर न्याय पंडित से दिन देवराज इंद्र को बजायंत याकू बलात्कार धरिला बलात्कार करी पंडित चंद्र जन पुरुष झियटू धरि पका आकुल चित्कार छटपट होई आकुल चित्कार कला रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो नारी जाति को सम्मान देवा शिखिनु भूमि को सम्मान देवा शिखिनु
ଚିନି 50 ଆଇଲେ ପଣା ସରିବ କାହିଁ କିଲେ ଆଣିବା ପଇସା ସାରି ସର୍ବେନ ମହର୍ଷି ପତ୍ନୀ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଦେହ ସାରା ସହସ୍ର ହେଇତା ତୁ ସେଇ ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧଇଲା ପଣ୍ଡିତ କାଶ ଉଠାକୁ ଆଜି ମୋ ହାତ ରକ୍ଷା ଆଜି ମୋ ହାତ ତ ନିରାମ ନାହିଁ ଦୋଷରେ ଅନେକ ପିଟିଲା ଅନେକ ପ୍ରହାର କଲା ବାପା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିଛି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଶକ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ପରିଚୟ ପଚାରିଲା ତମେ କିଏ ଆସ ନା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଏଇଆ ଘର ସହମତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖ ବିପଦ ସମୟରେ ଭାଇ କିଏ ଆଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲି ଜାଣଇ ପୁତ୍ର କଥା ଗର୍ଭଧାରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମା ନିକଟରେ ମା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପାଧ୍ୟାୟ କରି ମା ହାତ ଟେକିଲା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ପଛ ପଟେ দিব ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଉ ମା ଡାକ ନାହିଁ କି ସେ ବୋଉ ଡାକ ନାହିଁ ଗାଉଁଲି ଭାଷା ଲୀନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବେ ଏଜୁକେସନ ମାସ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ମମ୍ମି ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଧୁତି ପଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ ସ୍ୱତଃ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ ଧୁତି ପଡ଼ିଲେ ଭୋକିଲ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବାହାରିବ ମମ୍ମି ଧୁତି ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ବାପ କିଲୋ ମରିବେ ଆଉ ସେ ମା ନାହିଁ କି ବୋଉ ନାହିଁ ସବୁ ଲୁଚି ନାହିଁ ମମ୍ମି କାହାକୁ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ